Good morning guys. Sis Charisse. Karon kay nakakuha naman pud ta og isda. Magkilaw-kilaw na pud ta para sa atong pamahaw, pandugang sa arthritis. Kay lami-lami man ni. Lami-lami. Atong butangan og suka, sili ug panakot. Butangan suka pangpatuyo sa ato ang atay. Suka tambal sa atay. Labag presko kay ning isda guys, as in. Balaw na may pinirito ko na magkilaw na pud mi. Balag panalag sa kay tambal biya ni. Tambal ug arthritis. Tambal ug acidic. Kulang paninghalan sa ato ning dugangan ron.